मानते करपुता हे गो मां बिना के हता दिन देखलू हे मुड़िया टेल मार हां मुड़िया मुड़िया मार ए बा ना घर का गलू काना बेटलू हने ना करे बेटा तनी के मुड़िया मारथिनी भाई गुरते कई कि तुम्हारा मुड़िया मारछो देखो रे हमारा रहता हसी ई गुरते कई कि मुड़िया मारछो जान मां तोर मुड़िया मोरा दे खुश रह पुत्रवती खानदान नहीं है केनता से हवा बेटी लगी जैसी हमारा रे गो अगर नहीं कहते ना काय गो देखो रे बेटी लगे बिना के रुजहार करू ये देखो क्या है के पड़ी जब नाराज तुम कौन हला तेरा भेटला तो काम होई ना गो पीछे लागी जो नहीं बोली काटी लागे जो बनी के तो पीछे लागे जो बनी पीछे लागी तारे मोर काना टिके भोरा नहीं हुए बोलसी देखो जो तार काना पर भरा नहीं है बोल से पर से होय कंतर के बारी हेलु ना तू तोर नाके हेले तेल तुला दे रे मां बोल से सुनबू बोले पेटी लागी जीबा बेटी लगे दे पिला के बाबू को मुड़िया के मारू छ बाप बुढ़ा बुढ़ी उठी हां मोटा पड़वा बुआर 2 दिन गोले हां भला था गो बोले था मां पिलाते हो मास्टर ई पीला लाग त मरी जे ना रे कते छतुआ गुण अंडा खाइबू के का हला हेले तो मास्को थोड़े आन के अंडा कहा के मिलू छे जंगा 10 टका लगन हला न जाइन छु कति लइके ओए जेना के बाबू हां फिर रातिर बेला कहां रे डाक देलो बोले छपिला दोती गो गो बाबू एतकी राती रे का हला जे डाकी के तुमके पछे कहमी हां गो मोर मां माने गुरे कथा पत्रे चंचे सुलो कुंजरे सुलोटा सखी अछन आ राधा कृष्ण के केन कुंजरे केन सखी सेवा करछन हां हां आगो मर्धन गो बाबू आगो प्रथम कुंजरे मागो आर ललिता जे सखी ललिता बोले के जानी जो के गो बाबू दूती आगो राधा कृष्ण तो श्रेष्ठ भक्त दूती से हो छे दुती से दूती का करसी का करसी गो आगो राधा कृष्ण सर्वदा आर पान आउची प्रथम कुंजरे दूती आर ललिता जे सखी আর সদা সর্বদা রাধা আর পানকু আউছি মুই তো पैसा पत्र मोर पाखे नहीं 10 मिनट दे थी और कैसे वाला दुती गो प्रथम रे ललिता कुंज से ललिता कुंज रे ललिता सखी सदा सर्वदा राधा कृष्ण के पान खा गो बाबू जेना कि तामुलम पान तो 3 नंबर कुंज केनटा गो आगो मर्धन गो बाबू आगो भूषका कुंज बोली रो द्वितीय रे धन विशाखा के कृष्ण के आर कछे से बनो तो विशाखा सती राधा कृष्ण के सदा सर्वदा से साड़ी पिंधा हां गो बाबू आगो मर्धन এটা বিশাখা কুঞ্জরে বিশাখা সখী রাধা কৃষ্ণ के से सदा सर्वदा हां गो बाबू तो तृतीय कुंज केनटा गो आगो चित्र रेखा कुंज दूती को चित्र रेखा सखी आगो राधा कृष्ण करंगे और चित्र जे काटुची बाबू चित्र रेखा चित्र कुंजरे सदा सर्वदा राधा कृष्ण के चित्र अंकन करो से विद्या प्राप्त होते ताके होय होय
ললিতা বিশাখা চিত্র তারপরে ইন্দু রেখা সেই ইন্দু রেখা কেনতা করছি কেনতা করছি গো আগো ইন্দু রেখা কুঞ্জ দুতি কহি দে বিষ্ণু আগো চন্দন লেপন করে রাধা কৃষ্ণকে যে জানো দুতি গো হ্যাঁ গো বাবু মা মানে কাঁথ লাগি পত্রে থিরে কুঞ্জর কথা জানিছ কাঁথি লাগো কিন্তু অষ্টসখী কিংবা ষোড়সখী জনতা রাধা কৃষ্ণকে সেবা করছিলি হয় হয় নিজর নারী বি পতিকে সেন্তা সেবা করবার কথা হ্যাঁ গো বাবু তোমার কথা তো তো প্রথমরে ললিতা পান খুঁজছিলা হ্যাঁ নিজর স্বামীকে সুন্দর ভাবে পান বিড়ে খুঁয়ে দেবার কথা কেরে ওয়া কো মুই কহেমি সিনা পিলা বিশাখা সখী হ্যাঁ সদা সর্বদা অলঙ্কার সে শাড়ি পিনৌଥିଲା রাধা কৃষ্ণকে আচ্ছা তো নিজর স্বামী যদি স্নানরু আসলে মা তাকে কপড়া কিংবা প্যান্ট শার্ট কিংবা ধুতি লুঙ্গি খুঁজানি পড়ুଥିବାର কথা হ্যাঁ গো বাবু তো স্নানরু আসলা বেলকে নেই করে ধরে দଉଥିବାର কথা বাস 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 এটা সখী মানকর কথা নহে এটা নিজর নারী মানকর কথা হ্যাঁ গো বাবু বলা যাউছে বল কিন্তু সে 16টা কুঞ্জরে 16টা সখী সেবা করছিল সেন্তা 16 প্রকার সেবা যদি নিজর স্বামীকে করি পারবো সে নিশ্চয় বৈকুণ্ঠকে ଯିବ হ্যাঁ সখা ললিতা বিশাখা চিত্র ইন্দু রেখা হ্যাঁ তারপরে কে আসিগলা আসিগলা আগো ইন্দু রেখা সখী দুতি কক বুঝি মুই পুর আগো অনেক প্রকারর ভক্তি করুথিলা রাধা কৃষ্ণ তারপরে আসিগলা কেন সখী কেন সখী গো বাবু আগরঙ্গ লতা সখী পুনি গরঙ্গ যে কুঞ্জরে আগনে প্রকার রঙ্গ রঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ তু করে দুতি আসো আর কহিদেমি বলছিলি এটা ଟିକେ লম্বি যায় সেদিন হ্যাঁ গো বাবু 16 কুঞ্জর কথা সেতি লাগি মা মানকে নেই কহি হ্যাঁ তো আগমর ধন হ্যাঁ গো বাবু ললিতা বিশাখা চিত্র ইন্দু লেখা রঙ্গলতা পাঁচটা তারপরে আসিগলা চম্পকলতা হ্যাঁ চম্পকলতা কেনতা করছিলা কেনতা করছিলা গো আগ সদা